Good morning. Kinain na yung taa namin. Oh, kapitan tong tunod. Yun, kay kapitan yan tunod. Kami ni Dops. Kap. 50 to 50. 50 Dops. Mga idol. Shout out kay Lilay. I like you. Dops. Lalapitan natin yung kapitan natin. Sa ulo to. Bailat niya ako. Malapit ko mo. Sa batuta. Saka ano? Strobo. Strobo idol ulit. Ano natin yan? Ha? Wag. Makan tayo sa... Kailangan mo tulong, idol. Wag ka dyan, makikita yung ano mo. Tulong mo ba yung sarolo? Sana tuna na. Tunay yan, tuna. Tunay yan, tunay. Ano? Kaya puloy. Tunay yan. Patay sa kabila. Ay doon. Dito tayo dito. Tunay na yan. Fighter. Mario na. May fighter. Sa dia. Forward. Idol, kung puti-puti na yung isda. Sana yellowfin tuna. Yellowfin. Idol. Yellowfin tuna. Paliling ni Jer. Hindi. Idol, kung puti-puti. Yellowfin tuna. Idol. Thank you Lord sa biyaya. Sana marami pang blessing dumating sa amin. Yun, muli na ang tuna. Thank you Lord. Lalaglag yung ganito. Thank you Lord sa blessing. 30 kilos. Kol, oh. Oo, yan mo doon, Kol. Idol. Yan ang ating kapitan. Yellowfin tuna. Huli na.